बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फरहत हाशमी के लेक्चर सुनना। यहाँ पर कुरान पाक की तालीम का कोई बाकायदा इदारा नहीं है। डॉक्टर फरहत हाशमी की तालिबात हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर कुरान पाक की तालीमात देती हैं। क्या डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के तर्जमा व तफसीर पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं? मिसेस अदील स्पेन से। डॉक्टर फरहत हाशमी के जब से लेक्चर शुरू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खवातीन ने पर्दा किया है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ बहुत सारी खवातीन कुरान से दिलचस्पी पैदा हुई है और आगे उन्होंने कुरान की तालीमात को आम किया है। ये फायदे बहुत हैं, तो इसलिए सुने आप जरूर इंशाल्लाह। तो लेकिन आम दो सुन्नतों का भी मामूल बना लें तो 6 रकअतें ईशा की, जिसको हम किसी हद तक जरूरी कह सकते हैं। 4 फर्ज तो वो तो फर्ज है बहरहाल, और 2 सुन्नतें मुअक्कदा है। वो छोड़ना हराम और कबीरा गुनाह तो नहीं है, लेकिन काबिल मलामत है ऐसा शख्स जो सुन्नतें ना पढ़े। और वितर 3 रकअत वितर रह गए, वो पूरी रात में कभी भी पढ़ ले, वो भी वाजिब है। वो छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। बाकी असर से पहले 4 रकअतें पढ़ना वो सुन्नत है, वो लाजमी नहीं है। ज़ोहर, असर और ईशा की 4 सुन्नतों की फजीलत। ज़ोहर, असर और ईशा से पहले 4 रकअत सुन्नत पढ़ने की क्या फजीलत है? अगर कोई उन्हें मुस्तकिल छोड़ दे तो क्या वो गुनाहगार होगा? और सलाम रावलपिंडी से। देखें, असर और ईशा की जो 4 सुन्नतें हैं वो तो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, उनको अगर छोड़ दें तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जोहर से पहले की 4 सुन्नतें वो मुअक्कदा हैं। कभी कभार छूट गई, थकावट है तो अलग बात है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना देना ये जायज नहीं है। हाँ, फजीलत क्या है? जोहर से पहले की सुन्नत की फजीलत तो ये कि नबी ने हमेशा पढ़ी है। असर से पहले जो 4 सुन्नतें उनकी फजीलत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु अब्दन, अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जो असर से पहले युसल्ली अरबान क़ब्ल अल-असर, जो असर से पहले 4 रकअतें पढ़े, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये फजीलत है हदीस में, अल्लाह उस पर रहम करे। तो नबी की जबान से रहमत की दुआ निकल गई। ईशा से पहले 4 रकअतें पढ़ना किसी हदीस में उसकी कोई सराहतन फजीलत नहीं मिलती। अलबत्ता उलमा ने कयास किया है उसको एक उस हदीस पर जिसमें आता है, सही हदीस है बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैना कुल्ली अज़ानैनि सलातुन। 3 दफा आपने फरमाया, फिर फरमाया लिमन शाअ, उसके लिए जो चाहे। हर 2 अजानों के दरमियान नमाज है, और 2 अजान से मुराद है अजान और इकामत। तो हर अजान और इकामत के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ा करो। फजीलत है, वाजिब नहीं है। तो इससे पता चलता है भाई ईशा में भी ईशा के फर्ज यानी अजान और इकामत के दरमियान हमें नमाज पढ़नी चाहिए, तो कम से कम 2 रकअत तो पढ़नी चाहिए। 4 रकअतों का उलमा ने इसलिए कहा कि कयास करके, कयास भी एक शरई दलील होती है कि भाई जो रकअतें 4 रकअतों वाली फर्ज हैं उनसे पहले 4 रकअतें पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। जैसे जोहर की 4 रकअतें उनसे पहले 4, असर की 4 रकअतें उनसे पहले 4। तो इससे पता चलता है ईशा से पहले भी 4 ही होंगी, क्योंकि नबी ने कोई मकदार मुतय्यन नहीं की। लेकिन हम जोहर और असर पे अगर कयास करते हैं तो इससे यानी इस्तिनास किया जा सकता है कि जब जोहर और असर से पहले 4 हैं तो ईशा से पहले भी 4 होंगी, क्योंकि फजर से पहले 2 है, क्योंकि फजर के फर्ज 2 हैं। तो इससे पता चलता है कि एक इस्तिनास किया उलमा ने, क्योंकि हदीस में सरातन जिक्र नहीं मिलता कि कितनी पढ़नी चाहिए, तो इसलिए मुतलक सलात का हुक्म है। तो जोहर और असर पे कयास किया तो फुक़हा ने कहा कि ईशा से पहले भी 4 रकअतें पढ़ना मुस्तहब है। अफजल ये कि 4 कम से कम पढ़ी जाए, ज्यादा पढ़े तो अच्छी बात है, तो एक वाजिब नहीं है, अफजल है। क्या नमाज ईशा ताखीर से पढ़ना मुस्तहब है? बिनते अब्दुल्लाह कश्मीर से। क्या हमेशा की नमाज का वक्त शुरू होने से लेकर 12 बजे तक किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं? नीज क्या देर से ईशा की नमाज पढ़ना मुस्तहब है? देखें, ईशा की नमाज के 3 औकात हैं। एक है 1 तिहाई रात, यानी आप ये देखें नक्शे में कि ईशा का टाइम किस वक्त शुरू हो रहा है और सुबह सादिक का टाइम किस वक्त शुरू हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपके इलाके में ईशा का टाइम शुरू हो रहा है 8:30 बजे रात को, और फजर का टाइम शुरू हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 4:30 बजे। तो अब आप गिने 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, तो ये टोटल 8 घंटे हो गए। हम आसानी के लिए ये 9 घंटे कर लेते हैं, यानी फजर का टाइम शुरू हो रहा है 5:30 बजे, तो ये 9 घंटे हो गए। ईशा का टाइम शुरू हो रहा है आपके इलाके में फॉर एग्जाम्पल 8:30 बजे, और फजर का टाइम शुरू हो रहा है 5:30 बजे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो पूरे घंटे बनते हैं 9 घंटे। इससे पता चला कि ईशा का जो वक्त है वो 9 घंटे है।
صبح صادق سے پہلے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی, قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے. البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے 1/3 رات. اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1/3 یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, 9:30, 10:30, 11:30, یہ ہے 1/3. سب سے افضل وقت ہے 1/3 رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا, یعنی 1/3 رات تک تاخیر کرنا, یہ سب سے افضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا. تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا, لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے, یہ سب سے افضل وقت ہے. 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے, ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک. اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی, یعنی 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, ثواب کم ہوگا. 1 بجے کے بعد کراہت ہے, یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. پر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی, اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے, اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے. لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے. اگر آپ محلے میں رہتے ہیں, مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی, اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے. ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے, حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے. لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے. تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں. تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے, یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں. تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے. تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ, چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو, تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے. جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے, نہیں پڑھیں گے گنہگار ہوں گے. اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے, جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر, تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے. لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو اگر خطرہ ہے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا, سستی ہو جائے گی, تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کرے. جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لے تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے. بیوی پہ شک کرنا, انڈیا سے